Gawin sa mo, boys. Ha? What? Ano, Bray? Charge. Charge lang ka din. Ingkon may kayo. Ikuan man. Sila busy sila ka. Sila man. Busy. Kami Busy po na. Asa man na? Asa yung subject, anak? Gana yung mong subject. Mahat pa di ay. Bao. Kisa maiga. Kuan na kisa mastermind. Bert na kuplo. Okay, Jomar. Si Jomar. Lodes. Sa Lodes. Welcome to my vlog.